Hi. Boss Legit. Kasama. Yan, si Ate Mila. Yan. Hi, Pans. Hi, Pans. Shout out. Shout out kay Ebi tsaka Iwit. Yun, no? Shout out kay Ebi tsaka kay Iwit, kay Al. Yan. Yung si Boss Legit, tawa ng tao si Boss Legit. Ay, magaling tong ano mo, vlogger mo. Boss Legit, palagay mo, Boss Legit. Magano ka, follow Boss Apape. Ayun, follow Boss Apape, no? .com.tv. Napakadami naman. Paano ba dapat, Boss Legit? Turo mo ako. Yan. Ay, idol ko yan, ha? Naman tawa. I-follow nyo si Boss Legit, 100%. Yan. Just follow apape.com. Apape.com. TV. Yan. Boss Legit, thank you very much. Saan kayo pupunta, Boss Legit? Yan. Follow nyo si Boss Apape. .com. TV. .tv. Ayun, Yeah. .com. Maraming salamat, kaibigan. Yun, no? Yes. Nasaan ba? Okay. Boss Legit, ingat. Ingat. Yun, no?